Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam, and first to the news in English. With the ever-decreasing number of Holocaust survivors, the role of education in preserving the past became increasingly important, said Laszlo Polkovic, State Secretary of Human and Political Affairs. He also added that to be able to set our future properly, the past has to be evaluated accordingly. The younger generation has, however, less and less opportunities to meet people who experienced the horrors of the Holocaust. Thus, education became a task to prevent forgetting our past. This is why, since 2013, in the new generation of textbooks, the elements on the Holocaust, Jewish culture, and the State of Israel are increasingly highlighted, all worked out together with the Jewish Roundtable experts. The accusations regarding the closure of the Central European University are unfounded. The law does nothing more than harmonize the regulations governing all higher education institutions in Hungary, said the Hungarian Prime Minister Viktor Orbán in Brussels on Wednesday at a plenary session of the European Parliament on the situation of fundamental rights in Hungary. The Prime Minister underlined that the Hungarian legislation rules out the possibility of speculation and abuse, demands transparency, and puts an end to the CEU's privileged position compared to other European universities. The European Commission has launched infringement proceedings against Hungary on Wednesday due to the amendment of the Hungarian Higher Education Act, which, according to its critics, threatens to close the Central European University in Budapest, reported the Hungarian economic newspaper Világgazdaság. Margaritis Sinas, chief spokesperson of the European Commission, announced in a press conference that a letter of formal notice was sent to Hungary, indicating the beginning of the proceedings regarding the recent amendment of the Hungarian law. The 6 million Jews who had been murdered by the Nazis during the Holocaust were remembered throughout Israel. Sirens rang in the country for 2 minutes. Traffic stopped, people stopped working, and remembered the victims of the Shoah in silence. The central commemoration was held at the Yad Vashem Holocaust Museum in Jerusalem, at which Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu criticized the international community, saying that the world often looks at things idle and does nothing against genocide or mass killings, he said, and added, "We both saw and still see this in Cambodia, Rwanda, Sudan, and Syria as well." Now, the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu will cancel his meeting with Sigmar Gabriel when the German foreign minister meets with the left-wing non-governmental organizations who sharply criticize Israel's actions at the West Bank. According to the newspaper Israel Hayom, Gabriel says it would be unfortunate for them to cancel their meeting, as it is quite natural that he will also meet with non-governmental organizations abroad. Yitzhak Herzog, head of the opposition party Zionist Union, said that if the meeting did not take place, it would be a serious blow to the German-Israeli economic ties. The British Prime Minister Theresa May met President of the European Commission Jean-Luc Juncker on Wednesday. Michel Barnier, the European chief negotiator for Brexit, attended the Downing Street dinner as well. Spokesperson of the Prime Minister's office announced late on Wednesday that in a constructive meeting with Theresa May, they confirmed that the British government would like to maintain a deep and special partnership with the European Union after Brexit as well. Now, Marine Le Pen will not have it easy in the second round of the French presidential elections either. All French and European leaders would like to see Emmanuel Macron at the Élysée Palace. Final results confirmed the independent candidate Emmanuel Macron's win in the first round of the presidential elections. The 39-year-old centrist politician has 23.75% of the votes, followed by the nationalist Marine Le Pen, who had 21.53% of the votes. The final round of the elections will be held on the 7th of May. François Hollande, the outgoing president, asked the French insightfully to support Macron in the final round of the election against the far-right risk. Sources from the White House reported that the United States administration has initiated discussions with Israeli government circles about the preparation of the visit of Donald Trump in Israel in May. Now, the visit in Jerusalem will be part of Trump's first series of foreign visits, during which he will attend the NATO conference in Brussels and the G7 summit in Italy. The staff of Trump and Netanyahu are working on organizing the Israeli tour, but the exact date of the visit has not yet been set, reported the White House official, who wanted to stay anonymous and was not authorized to announce the Israeli visit officially. Both Trump and Netanyahu's offices did not comment on the news.
A wide-ranging tax reform plan has been announced by the White House. The radical reform proposed by the United States President Donald Trump was announced by the Finance Minister Steven Mnuchin. Now, he stressed that the purpose of the transformation of the tax system is, in addition to simplification, is to reduce public debt, trigger economic growth, and create jobs. Gary Cohn said that the tax reform will be the biggest tax reduction in American history. Now, one of the major elements of the draft tax reform is that so far it has not been outlined in detail. What has not been outlined in detail is the reduction of the number of different tax rates and a significant reduction in corporate taxes. And now for sports news, video referees will be introduced at next year's Football World Championship in Russia, said Gianni Infantino, president of the International Football Association. The so-called VAR system, the video assistant referee, can be used for goals, send-offs, penalties, and players committing fouls. The video referee itself has been successfully used in games of national teams, but the decisions of the video referee had to be changed twice during the Spanish-French football match last month. And now for a weather update. On Saturday in the afternoon, we can expect between 11 and 16 degrees. On Sunday, highest temperatures will be between 9 and 15 degrees. So for further news, please visit our websites at hetitv.com or broypress.com. So much for the news in English, and now we turn to Peter with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun folgen die Nachrichten auf Deutsch. Mit der ständig abnehmenden Anzahl von Holocaust-Überlebenden wird die Rolle der Erziehung zur Erhaltung der Vergangenheit immer wichtiger, sagte Laszlo Porkovic, Bildungsstaatssekretär, und betonte, um unsere Zukunft richtig leben zu können, muss die Vergangenheit entsprechend bewertet werden. Die jüngere Generation hat jedoch immer weniger Chancen, Menschen zu treffen, die die Schrecken des Holocaust erlebten, und somit hat die Erziehung als Aufgabe, unsere Vergangenheit niemals zu vergessen. Aus diesem Grund wurden seit 2013 in der neuen Generation von Lehrbüchern die Elemente des Holocaust, der jüdischen Kultur und von Israel zunehmend hervorgehoben und zusammen mit den Experten des jüdischen Rundtisches ausgearbeitet. Die Vorwürfe bezüglich der Schließung der Central European University sind unbegründet. Das Gesetz tut nichts anderes als die Harmonisierung der Regelungen für alle Hochschulen in Ungarn, sagte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán in Brüssel am Mittwoch im Rahmen der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments über die Situation der Grundrechte in Ungarn. Der Ministerpräsident betonte, dass die ungarische Gesetzgebung die Möglichkeit der Spekulation und des Missbrauchs ausschließt, Transparenz erfordert und die privilegisierte Position der CEU gegenüber den europäischen Universitäten beendet. Die Europäische Kommission hat am Mittwoch wegen der Änderung des ungarischen Hochschulgesetzes, das nach Kritikern die CEU in Budapest zu schließen droht, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn eingeleitet, berichtete die Zeitung Világgazdaság. Margaritis Schinas, Sprecher der Europäischen Kommission, hat in einer Pressekonferenz angekündigt, dass ein Mahnschreiben an Ungarn geschickt wurde, das den Beginn des Verfahrens betreffend die jüngste Änderung des ungarischen Gesetzes bedeutet. In ganz Israel wurden an die 6 Millionen Juden, die während des Holocaust von den Nazis ermordet wurden, in Erinnerung gerufen, und Sirenen ertönten für 2 Minuten im ganzen Land. Der Verkehr stoppte und die Menschen hörten auf zu arbeiten und erinnerten sich an die Opfer der Shoah in Stille. Die zentrale Gedenkfeier fand im Yad Vashem Holocaust-Museum in Jerusalem statt, an dem der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu die internationale Gemeinschaft kritisierte. Die Welt beobachtet einfach die Geschehnisse und tut nichts gegen Völker- oder Massenmord, sagte er und fügte hinzu, wir sahen und sehen das auch in Kambodscha, Ruanda, Sudan und Syrien heute noch. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu wird sein Treffen mit Sigmar Gabriel stornieren, wenn der deutsche Außenminister die Vertreter der linksorientierten Nichtregierungsorganisationen trifft, die die Maßnahmen Israels im Westjordanland scharf kritisieren. Laut des Israel Hayom-Artikels meint Gabriel, dass es bedauerlich wäre, ihr Treffen abzusagen, da es ganz natürlich ist, dass er sich auch mit NGOs im Ausland treffen wird. Yitzhak Herzog, Vorsitzender der Oppositionspartei Zionistische Union, sagte, dass es ein ernsthafter Schlag für die deutsch-israelischen Wirtschaftsbeziehungen wäre, wenn das Treffen nicht stattfinden würde.
Die britische Premierministerin Theresa May hat am Mittwoch den Präsidenten der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker getroffen. Michel Barnier, der Beauftragte der EU für die Brexit-Verhandlungen, war beim Downing-Street-Treffen auch dabei. Der Sprecher des Ministerpräsidentenamtes hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass im Rahmen des konstruktiven Treffens Theresa May bestätigt hat, dass die britische Regierung auch nach dem Brexit eine tiefe und besondere Partnerschaft mit der Europäischen Union aufrechterhalten möchte. Marine Le Pen wird es auch in der zweiten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen nicht leicht haben. Alle französischen und europäischen Regierungschefs möchten Emmanuel Macron im Élysée-Palast sehen. Die endgültigen Ergebnisse bestätigen den Sieg des unabhängigen Kandidaten Emmanuel Macron in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen. Der 39-jährige zentristische Politiker hat sogar 23,75% der Stimmen, während die nationalistische Marine Le Pen 21,53% der Stimmen bekommen hat. François Hollande, der scheidende Präsident, bat die Franzosen, Macron in der letzten Runde der Wahlen gegen das rechtsextreme Risiko zu unterstützen. Quellen aus dem Weißen Haus berichteten, dass die US-Regierung Gespräche mit israelischen Regierungskreisen über die Vorbereitungen eines Besuches von Donald Trump im Mai in Israel eingeleitet hat. Der Besuch in Jerusalem wird Teil der ersten Serie von Auslandsbesuchen von Trump sein, im Rahmen deren er auch NATO-Konferenz in Brüssel und den G7-Treffen in Italien besuchen wird. Die Kollegen von Trump und Netanyahu arbeiten an der Organisation des israelischen Besuchs, aber das genaue Datum ist noch nicht festgelegt worden, berichtet ein Beamter des Weißen Hauses, der anonym bleiben wollte und nicht berechtigt war, den israelischen Besuch offiziell anzukündigen. Die Büros von Trump und Netanyahu haben die Nachricht nicht kommentiert. Ein weitreichender Steuerreformplan wurde vom Weißen Haus angekündigt. Die radikale Reform, die vom US-Präsident Donald Trump vorgeschlagen wurde, wurde vom Finanzminister Steven Mnuchin verkündet. Steven Mnuchin betonte, dass der Zweck der Umwandlung des Steuersystems neben der Vereinfachung des Systems die Reduzierung der Staatsverschuldung, die Stärkung des Wirtschaftswachstums und die Schaffung von Arbeitsplätzen sei. Gary Cohn meinte, dass die Steuerreform die größte Steuerermäßigung in der amerikanischen Geschichte sein wird. Eines der wichtigsten Elemente des Steuerreformentwurfs, der bisher nicht im Einzelnen besprochen wurde, ist die Reduzierung der Anzahl der unterschiedlichen Steuersätze und eine deutliche Senkung der Körperschaftssteuer. Und nun zu den Sportnachrichten. Videoschiedsrichter werden bei der Fußball-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr in Russland vorgestellt, sagte Gianni Infantino, FIFA-Präsident. Das sogenannte VAR oder Video Assistant Referee System kann bei Toren, Feldverweisen, Elfmetern und Fouls verwendet werden. Der Videoschiedsrichter wurde erfolgreich bei Spielen von Nationalmannschaften eingesetzt, aber die Entscheidungen des Videoschiedsrichters mussten während des Fußballspiels zwischen Spanien und Frankreich im vergangenen Monat zweimal geändert werden. Und nun kurz zu den Wetternachrichten. Am Samstag werden die Temperaturunterschiede am Nachmittag ausgeglichen und es sind 11 bis 16 Grad zu erwarten. Am Sonntag wird die Höchsttemperatur zwischen 9 und 15 Grad liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.treuepresse.com. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Nun folgen die Nachrichten auf Französisch von Adam. Et maintenant, les titres en français. Par la diminution du nombre de survivants de l'Holocauste, le rôle de l'éducation devient de plus en plus important, a affirmé Laszlo Palkovic, secrétaire d'État au ministère des Ressources humaines. La gestion de notre avenir nécessite une appréciation correcte de notre passé. Or, les jeunes générations ont de moins en moins de possibilités de rencontrer des personnes qui ont traversé les horreurs de l'Holocauste. Par conséquent, il revient à l'éducation d'empêcher que cela puisse être oublié. C'est la raison pour laquelle, depuis 2013, les manuels de nouvelle génération comprennent plus d'éléments élaborés en collaboration avec les experts de la table ronde juive relatifs à l'Holocauste, à la culture juive et à l'État d'Israël, a précisé le secrétaire d'État. Les accusations concernant la fermeture de l'Université de l'Europe centrale sont infondées. En effet, la loi ne prévoit que l'harmonisation de la réglementation valable pour tous les établissements d'enseignement supérieur, a déclaré le Premier ministre Orbán Viktor à Bruxelles lors du débat mené mercredi en session plénière du Parlement européen sur la situation en Hongrie des lois fondamentales.
Le Premier ministre a souligné que la réglementation hongroise ferme toute possibilité de spéculation et d'abus, exige de la transparence et supprime les avantages actuels par rapport aux universités européennes. Mercredi, la Commission européenne a lancé une procédure d'infraction contre la Hongrie au sujet de la modification de la loi sur les universités, dont les protestataires estiment qu'elle menace de fermeture l'Université d'Europe centrale, le CEU de Budapest, a informé le quotidien Világgazdaság. Lors de sa conférence de presse, Margaritis Schinas, porte-parole en chef de la Commission européenne, a déclaré qu'une lettre d'avertissement officielle avait été envoyée à la Hongrie afin de lancer la procédure au sujet de l'amendement législatif adopté récemment. La mort des 6 millions de Juifs tués par les nazis lors de l'Holocauste a été commémorée partout en Israël, où le sirène a retenti pendant 2 minutes. Pendant ce laps de temps, la circulation a été arrêtée afin de penser aux victimes de la Shoah dans le silence. La commémoration centrale a été organisée au musée mémorial de l'Holocauste Yad Vashem à Jérusalem, où le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a critiqué la communauté internationale. Il a dit qu'il arrive souvent que le monde reste les bras croisés et ne fasse rien contre le génocide et les destructions massives, a précisé M. Netanyahu. C'est ce qui s'est passé et c'est ce qui se passe au Cambodge, au Rwanda, au Soudan et en Syrie, a-t-il ajouté. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu annulera sa rencontre avec Sigmar Gabriel si le ministre allemand des Affaires étrangères se réunit avec les organisations civiles de gauche qui critiquent vivement les mesures prises en Cisjordanie par Israël. Selon l'article du quotidien Israël Hayom, M. Gabriel considère qu'il serait dommage d'annuler leur rencontre étant donné qu'il est tout à fait normal de rencontrer également les organisations civiles à l'occasion d'une visite effectuée à l'étranger. Selon Yitzhak Herzog, chef de file de l'Union sioniste, l'annulation de cette rencontre représenterait un grave coup porté également aux relations économiques germano-israéliennes. Mercredi soir, la première ministre britannique Theresa May a mené des négociations à Londres avec Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne. Le dîner d'affaires a été organisé à Downing Street avec la participation de Michel Barnier, négociateur en chef de la Commission chargé de la conduite des négociations avec le Royaume-Uni. Selon le communiqué, ne comporte que très peu de détails de fond du porte-parole de l'Office londonien de la Première ministre, publié mercredi. Tard dans la soirée, lors de cette réunion constructive, Theresa May a souligné que le gouvernement britannique souhaitait maintenir un partenariat spécial et profond avec l'Union européenne après le Brexit. La tâche de Marine Le Pen ne sera pas facile au second tour de l'élection présidentielle française. En effet, tous les responsables français et européens souhaitent l'arrivée d'Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. Les résultats définitifs ont confirmé la victoire du candidat indépendant Emmanuel Macron au premier tour. L'homme politique du 39 ans a remporté 23,75% des voix, suivi par les nationalistes Marine Le Pen qui a obtenu 21,53%. Ils seront donc à 2 pour disputer le second tour de l'élection qui aurait lieu le 7 mai. L'état d'esprit des supporters a été résumé de la meilleure manière par le président sortant François Hollande. En effet, au second tour décisif, il votera pour M. Macron face au danger représenté par l'extrême droite. Mais selon des informations provenant de la Maison-Blanche, l'administration présidentielle américaine a engagé des discussions avec des instances gouvernementales israéliennes au sujet des préparatifs d'une visite éventuelle du président Donald Trump en Israël au mois de mai. La visite à Jérusalem ferait partie de la première série de visites du président Trump effectuées à l'étranger, pendant laquelle il participera à Bruxelles à la conférence de l'OTAN et en Italie à la rencontre des G7. Les collaborateurs proches de messieurs Trump et Netanyahu travaillent sur l'organisation du détour israélien dont la date précise n'est pas encore fixée. Selon les fonctionnaires de la Maison-Blanche, souhaitaient rester dans l'anonymat, étant donné qu'ils n'étaient pas habilités à faire une déclaration officielle à ce sujet. Les offices de messieurs Trump et Netanyahu n'ont fait aucun commentaire concernant ces informations.
La Maison-Blanche a annoncé le projet d'une vaste réforme fiscale. La réforme radicale proposée par le président Donald Trump a été présentée par le ministre des Aides et des Finances, Steven Mnuchin. Ce dernier a souligné qu'au-delà du souci de simplification, l'objectif de la transformation du régime fiscal était la diminution de la dette publique, la relance de la croissance économique et la création d'emplois. Selon Gary Cohn, ce sera l'une des plus grandes baissées d'impôts de l'histoire américaine. Les éléments essentiels de la réforme fiscale, dont uniquement les grands axes ont été esquissés jusqu'alors, sont la diminution du nombre des tranches fiscales de l'impôt personnel et la réduction significative des impôts des entreprises. Et maintenant, les actualités sportives. L'année prochaine, durant la Coupe du monde de football organisée en Russie, l'arbitrage vidéo sera utilisé, a déclaré Gianni Infantino, président de la Fédération internationale du football. Le système VAR, c'est-à-dire Video Assistant Referee, pourra être utilisé lors des débuts, des exclusions, des pénaltys et pour l'identification des joueurs ayant commis des fautes. L'arbitrage vidéo a été déjà utilisé avec succès durant des matchs de sélection nationale. Ainsi, lors de la rencontre France-Espagne disputée au mois dernier, une décision a dû être modifiée 2 fois. Et les météos, samedi, les températures contrastées s'égaliseront durant l'après-midi. Les thermomètres monteront de 11 à 16 degrés. Pour dimanche, les températures maximales de 9 à 15 degrés sont prévues. Pour encore plus d'actualités, rendez-vous sur nos sites internet heditv.com et breuerpresse.com. Merci beaucoup. Et maintenant, les titres en hébreu. וכעת החדשות בעברית. עם מספר הולך וקטן של ניצולי שואה, תפקיד החינוך בשמירה על העבר הופך להיות חשוב יותר ויותר, אמר לאסלו פולקוביץ', מזכיר המדינה לענייני אנוש ומדיניות. הוא גם הוסיף כדי להגדיר את העתיד שלנו כראוי, יש להעריך את העבר בהתאם. אבל לדור הצעיר יש פחות ופחות הזדמנויות לפגוש אנשים שחוו את זוועות השואה, ולכן החינוך הוא הדבר שימנע מאיתנו לשכוח את העבר. לכן, מאז שנת 2013, בספרי הלימוד החדשים, האלמנטים על השואה, התרבות היהודית ומדינת ישראל מודגשים יותר ויותר. החומר עצמו הוכן בשיתוף פעולה עם קבוצת מומחי השולחן העגול היהודי. ההאשמות בדבר סגירתה של אוניברסיטת מרכז אירופה, ה-CEU, אינן מבוססות. החוק עצמו מביא רק מתאים את התקנות המסדירות את כל מוסדות החינוך להשכלה גבוהה בהונגריה. אמר ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן בבריסל ביום רביעי במליאת הפרלמנט האירופי על מצב זכויות היסוד בהונגריה. ראש הממשלה גם הדגיש כי החקיקה ההונגרית שוללת את האפשרות של השערות והתעללות, תובעת שקיפות ומסיימת את מעמדה המיוחס של ה-CEU בהשוואה לאוניברסיטאות אחרות באירופה. הנציבות האירופית פתחה בהליכים נגד הונגר ביום רביעי בעקבות תיקון החוק ההונגרי להשכלה גבוהה, אשר על פי מבקריו מאיים על סגירת אוניברסיטת ה-CEU בבודפשט, דיווח העיתון הכלכלה העולמי ההונגרי וילה גוזדושק. מרגריטיס שינס, הדוברת הראשית של הנציבות האירופית, הודיעה במסיבת עיתונאים כי מכתב הודעה רשמי נשלח להונגריה, המציין את תחילת ההליכים בנוגע לתיקון האחרון של החוק ההונגרי. 6 מיליוני היהודים שנרצחו בשואה על ידי הנאצים נזכרו ביום השואה בכל רחבי מדינת ישראל. הצפירות נשמעו במשך 2 דקות. התנועה והעבודה נעצרו לזכר הקורבנות. ההנצחה המרכזית התקיימה במוזיאון יד ושם בירושלים, וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו מתח ביקורת על הקהילה הבינלאומית. הוא אמר שהעולם מסתכל לעתים קרובות על דברים בטלים ולא עושה שום דבר נגד רצח עם או רצח המוני. הוא גם הוסיף שראינו ואנחנו עדיין רואים את זה בקמבודיה, ברואנדה, בסודן ובסוריה. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו יבטל את פגישתו עם סיגמר גבריאל, כאשר שר החוץ הגרמני ייפגש עם ארגוני שמאל לא ממשלתיים שמבקרים בחריפות את מעשיה של ישראל בגדה המערבית. על פי כתבת ישראל היום, גבריאל אומר שיהיה זה מצער אם יבטלו את הפגישה, הרי טבעי הוא שהוא ייפגש גם עם ארגונים לא ממשלתיים בחו"ל. יצחק הרצוג, יושב ראש מפלגת האופוזיציה, אמר כי אם לא תתקיים הפגישה, תהיה זו מכה קשה על הקשרים הכלכליים בין ישראל לגרמניה.
ראש ממשלת בריטניה תרזה מיי נפגשה ביום רביעי עם נשיא הנציבות האירופית ז'אן קלוד יונקר. מישל ברניה, הממונה הראשי באירופה למשא ומתן בנוגע לברקסיט, השתתף גם הוא בארוחת הערב ברחוב דאונינג. דובר משרד ראש הממשלה הודיע בסוף השבוע כי ארוחת הערב הייתה בונה וקונסטרוקטיבית, בה אישרה תרזה מיי שהממשלה הבריטית מעוניינת לשמור על שותפות עמוקה ומיוחדת עם האיחוד האירופי, גם אחרי יציאת בריטניה מהאיחוד. לא יהיה קל למרין לפן בסיבוב השני של הבחירות לנשיאות בצרפת. כל המנהיגים הצרפתיים והאירופאים רוצים לראות את עמנואל מקרון בארמון אליזה. התוצאות הסופיות אישרו את זכייתו של המועמד העצמאי עמנואל מקרון בסיבוב הראשון של הבחירות לנשיאות, כאשר הפוליטיקאי מהמרכז בין ה-39 קיבל 23.75% מההקלות, אחריו מרין לפן מהמפלגה הימנית הקיצונית קיבלה 21.53%. הסיבוב הסופי של הבחירות התקיים ב7 במאי. פרנסואה הולנד, הנשיא היוצא, ביקש מהצרפתים לתמוך במקרון בסיבוב השני של הבחירות נגד סכנת הימין הקיצוני. מקורות מהבית הלבן דיווחו כי הממשל האמריקני יזם דיונים בממשלת ישראל על ההכנות לביקורו של דונלד טראמפ במאי. הביקור בירושלים יהיה חלק מסדרת הביקורים הראשונה של טראמפ, במהלכה ישתתף בוועידת נאט"ו בבריסל ופסגת ה-G7 באיטליה. הצוותים של טראמפ ונתניהו עובדים על ארגון הסיור הישראלי, אך התאריך המדויק של הביקור טרם נקבע, דווח גורם בבית הלבן שרצה להישאר בעילום שם, מכיוון שלא היה רשאי להודיע על הביקור הישראלי באופן רשמי. לא הממשל האמריקני ולא הישראלי הגיבו לחדשות. תוכנית רפורמת מס רחבה הוכרזה על ידי הבית הלבן. שר האוצר סטיבן מנושין הודיע על הרפורמה הרדיקלית שהציע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. סטיבן מנושין הדגיש כי מטרת השינוי של מערכת המס היא, בנוסף לפישוט, היא להפחית את החוב הציבורי, לעורר צמיחה כלכלית וליצור מקומות עבודה. גרי כהן אמר כי הרפורמה במס תהיה הפחתת המס הגדולה ביותר בהיסטוריה האמריקאית. אחד המרכיבים העיקריים של טיוטת הרפורמה במס שעד כה לא פורטה בפירוט הוא הפחתת מספר שיעורי המס השונים והפחתה משמעותית של מס החברות. וכעת לחדשות הספורט. שופטי וידאו יוצגו באליפות העולם בכדורגל בשנה הבאה ברוסיה, אמר ג'אני אינפנטינו, נשיא פיפ"א, איגוד הכדורגל הבינלאומי. ניתן להשתמש במערכת ה-VAR, ה-Video Assistant Referee, להערכת בעיטות, עונשין ושחקנים המבצעים עבירות. שופט הוידאו כבר היה בשימוש במשחקים של נבחרות לאומיות, אך היה צורך לשנות את הערכת המערכת פעמיים במהלך משחק הכדורגל ספרד נגד צרפת בחודש שעבר. וכעת למזג האוויר, ביום שבת, בשעות אחר הצהריים, ניתן לצפות בין 11 ל-16 מעלות. ביום ראשון הטמפרטורות הגבוהות ביותר יהיו בין 9 ל-15 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hetytv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות להיום, תודה שהייתם איתנו, שיהיה לכם שבת שלום והמשך ערב נעים.